Amanami nanami na hinahulungan di bagasan guarni tu hata Jesus Kristus. Hata ni tu hata nama buhali hita di parsaurata di bagasat tikyon. Ima sen suratnya pastel Paulus tu huria Rom bidu 12 ayat 2 songono madidok. Jala unang gabe sarobang hamu dohot portibion. Alai gabe baru mahamu dung muba pikiran muna asa tau hamu manibangi lomoni rohani debata ima nauli na hinalasonna dohot na sundenggan damang dainang na hinahulungan di bagasan guarni tu hata Jesus Kristus na perjolo didok di turpuk taon unang gabe sarobang hamu dohot portibion. Ahalo na pinangidona siyan pardohanon didok unang sarobang doot portibion hira na alot ta portibion hape di portibion dope hita tinggal hata portibi di hata latin adong dua na perjolo kosmos molo hata kosmos manang portibi ima portibi na uli dope songon panopon di debata di portibi na perjoloi alay molo na nidok na di turpuk taon ima hata ayon mulu terjemahan bebas dari hata Batak todini portibi manang hinagio ni portibi takas do taboto mulu tahatai hinagio ni portibi ima akka hisap-hisap midaging nama ralo tu rohani dongan lumobi tu lomoni rohani debata alanido ubana di orai hita saluhuna ruas ni huriah HGBP unang sarobang do portibion jala dipangido muse alai gabe ibaru mahamu tidok ibaru berarti adong perubahan manang hamu baun memang hamu baun manang perubahan dang sahato mabalik ko telapak tangan jala ikon adong do pengorbanan na do di perubahan manang hamu baun ni isarani mulu di bahasa aslinya dok metanoia siani do haroro ni hata metamorfosa isarani si pasing muba gabe ribur ibolok kon ibana do kulit ne proses nama bolok kulit acik doi alai buama asa gabe boy mana ibaru jadi ibaru dang mula be muse tong nama imana dak se mula be mana muse tungan nai ai akana kotori alai dienganan na tabu nama imana ima diakka bulung mi sesuanan jadi songonido dipangido hata ni tu hata satonga-tongata de guari mulu dung muba hita dak sarobang do portibion dang mula-hula behita mangulaho dosa manang akana solomoni rohani debata alai tapareak madirita tulomoni rohani debata ido saido nak kininga di ujungna di son asa tau hamu manibangi lomoni rohani debata ima nauli na hinalaconna doho na sudengkan lomoni rohani debata di bahasa singkatna ima holong dohot hati goran kasih dan kebenaran mulu di dapat jului di dokon portibi mana hisap-hisap di portibion dan adong bedison holong dan adong bedison ke hati goran ahama usaha dia pedalanna manang menghalalkan segala cara lau mengaluluhi hobar tu hisap-hisap idang ni sahalak alai mulu lomoni rohani debata ikon mian di bagasan holong dohot hati goran nian urado madok ate hata holong dohot hati goran simpel alai maol dui mangulahoca mulu dak tabolokon akka parange na buruki jala tapareahi ma tunai baru jala hamu baunon dang mar sangga-sangga ikut terus don menerus don jala dang boy mula-hulak tupudi permanen manian hamu baunon lau pariak kon akka dalan lomoni rohani debata ima holong dohot hati gorani songonima hatani debata gabe mabohali hita di parsaurat tahun tu hatta ma perguyuk kita asa tau hita mameop lumowi mangulahon lomoni rohani debata amin hurian itu hatta nahina holongan di bagasan guarni itu hatta Jesus turpuk jamita di hita di bagasat tikyon imana tersurat di Yohanes 4 ayat 10 satu ayat 15 songono mahatana dung ini na Jesus mengalusi ibana
sai mangulahi manguas do nasa na manginum aek sianon. Alai na manginum aek silehonoki na sotupa manguas bei rodi saleleng nileleng na. Ayanggo aek silehonoki gabi mual dui di bagasan ibana na babawar sahat rodi hanguluan saleleng nileleng na. Dungin na buru-buru ima madok ibana tapi yan si songonima leho diau tuan. Asa unang be manguasau jala unang be sairo tuson mangulahi. Dinahamuna hinaholongan di bagasan gowarni Tuhata Yesus. Parjupaanon ima pakatayon ni Tuhan Yesus rap dohot boru Samaria. Nga sairo mangalap mual tu sumur na pinatupan yo punasida ima si Jakob. Di pada suatu tiki Roma Tuhan Yesus tu sumuri pajupa ma dohok boru Samariai dipangido ma muali sian boru Samaria alayah ma di dok boru Samariai ay halak jauh di doho dang tamaho mangido aek sian hami boru Samaria ay dang adong parsaoran ni halak Samaria dohot halak Yahudi. Di damang dainang na hinaholongan di goar ni Tuhata Yesus. Di sima haroro ni Tuhata Yesus madapoton boru Samaria padumuhon akka pardosa. Laho manobus akka pardosa ala haroroan ni Tuhata Yesus tu portibion dang namangulah paluahon halak partigor. Alai paluahon akka pardosa ido. Di damang dainang na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus. Songod dia dong respon ni boru Samariai di pakatayon ni Tuhata Yesus nama dok naso mauas be ro minum aek sian ibana takas do di hanguluhon di bagasan nguluna jala diuloy do paduk ni Tuhata Yesus mual si songonima lehot wau. Di damang dainang na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus panadayon ni diri ni halak pardosai songon boru Samaria di Tuhata Yesus imana patut nanaing sitirota di pardalanan ni ngulutta di bagasan tikion ala memang di pardalanan ni jolma di masa sanarion gudang be nama dok Kristen nau alai dang ditadda hak Kristenonna dang ditadda dirina jala dang ditadda dosana tu adupan ni debata. Nah, panadayon di boru Samariai dihadirionna patut gabetiruan dihita ala memang saluhuk dohita perdosa dia dopan ni debata alai ala asi dohot holong ni rohani debata di roh mana tu portibion lahu palua hok kita atong tapangido magugu sia Tuhata Yesus Kristus ala parasi roha do ibana jala hatana nama dok nasatupa be mauas halak na manginum aek na nilehon ni Tuhata Yesus jala ido pakirimo di hita halak Kristen nasatupa be hita mauas moloduk nga tajakun Yesusi nagabe si palua di bagasan ngulutta Tuhata Yesus do nagabe aek hanguluan anggo aek na setalului di portibion na saya mulak mawas do hita bahinon ni alai anggo aek silehonon ni Tuhata Yesus datu pa hita mawas sahat rodi salileng nilileng na ima dinaung durus mudarna di dulu guru kata laho paluhok kita sian gonggoman ni dosai atong marsangap ma goar ni Tuhata marmulia ma Tuhata di pasu-pasu mahita saluhukna ganup akau lota tajalo ma Yesusi nagabe si palua di bagasan nguluta amin. Hurian itu hata hatani debata di perjumpata di bagaca satikion huwa tamido sian buku ni pesalmen bidu 34 ayat sia songonom ma dirok dai jala idahamu dengga basani jahoba mertua ma bawa namar hapusan tu ibana amang inang hatani debata di perjumpata di bagaca satikion marujahan madai doho mamereng hinadenggan ni bahasa ni Jahoba
Molo tapi kiri amang inang di ganuk ngulutta si ganupari. Dia mahoroa naung tadai, jela dia mahoroa naung tarasahon dengga basa ni debata di tonga-tonga ni ngulutta. Sada nanang si hamola tehonota madai ima makilalahon hahipason naung jumulo ni lehon di debata di pamatangta napaduahon dengga basa aka denggani aka naniulatta denggani aka pardalanatta denggani aka parianak konon ido nanang si hamolate honotta di ganup gulmi ningolutta molo tabere ngamang inang dihacul maon berbeda do aka pasu-pasu nata jalo jale berbeda do aka ragam ni dengga bahasa nata jalo siya debata alay na yung dodohonotta otik manang balga dengga bahasa na pinasaha ni debata tutong-atongan ni ngulutta ikon hamolate honotta ikon parhatopototta na debatado manang na dia pe na adong di ngulutta debataro na pasauto ni alani patuk dohita madok tadai jalanunga ta ida be dengga basa ni Jehovah di tonga-tonga ni ngulut. Amanginang di parngulo non tung ragam do aka si taunon ragam do aka paru kilo nata adopi alai di ragam di paru kilo do aka si taunon ni datung so adong tahilala akan nauli jalan nadinggan na pinasaha ni debata di tonga-tonga ni ngulut. Gudang manang otik aka basa-basai totong do hita makamolate hutu amat tadi bata alas yang ibana do mulana jala ibana do pasahatoni totong-otongan ni ngulutta ganuk marsada-sada alani ma amang inang diturpukta di bagasan sadarion iko parhato bototta naung tadai jala naung tabereng dingga basa ni debata di tonga-tonga ni ngulutta marhite akka nataula marhite akka nataulahon di tonga-tonga ni ngulutta sigano pare alani ma taparhatopok ma na debatado na mangula di ganup gulmet ni ngulutta dang terpangasahok kita agiaha anggo so mangasahon debata di ganup tiki diganup gulmit ni ngulutta siapa hari alani taparhato ma hatani debata taulahum ma zala tahamulatehum ma naung tadai jala naung taida dengga basa ni debata di tonga-tonga ni ngulutta amanginang hatani debatai nagabi sulu-sulu doi di tonga-tonga ni ngulutta padeng gatto parngulutta pahebako nakapako basita di tonga-tonga ni ngulutta asa boy hita madalani ngulu-ngulu nanaing si adupata tuari marsogot anggo paru kilo nido amang inang narodoi margati sori alai gumudang do nata adopi di tonga-tonga ni ngulutta ima aka persaulian atau ngali tuha alai amang inang di tonga-tonga ni ngulutta ta persaulihon jalan nunga tadai jala tabereng bading kabasa ni debata di tonga-tonga ni ngulutta aido nanaing si pangasahonotta laho mamuji pasangapun guarne debata di tonga-tonga ni ngulutta amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini buat kita yaitu yang tertulis dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Beginilah firman Tuhan. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat firman Tuhan ini merupakan satu ayat
yang sering kita dengar, bahkan menjadi ayat emas ketika pada masa-masa kita membaca firman Tuhan. Pasti ayat ini merupakan ayat yang menjadi kekuatan atau firman yang menjadi pengingat bagi kita, yang mengatakan tadi, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita sebagai umat yang mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menyatakan dan menyampaikan dan mengakui bahwa firman Tuhan itu merupakan pelita bagi kaki kita. Kenapa dikatakan pelita bagi kaki kita? Kita sebagai umat pilihan Tuhan dan percaya bahwa lewat firman Tuhan yang sering kita dengar dan yang sering kita baca merupakan kekuatan bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh mengingat seorang perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus di sumur ketika siang-siang hari. Mengapa perempuan Samaria itu bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Dan akhirnya perempuan Samaria itu menyampaikan kepada orang-orang yang di sekitarnya bahwa Tuhan Yesus merupakan sumber kekuatan dan merupakan air hidup bagi dirinya. Bagi kita juga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, diingatkan kepada kita untuk membuat firman Tuhan ini sebagai kekuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih-lebih pada masa saat ini, banyak pergumulan, banyak kejadian, banyak tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi. Tetapi lewat firman Tuhan, lewat apa yang disampaikan Tuhan kepada kita, kita boleh kuat. Terlebih-lebih dalam menghadapi masa-masa yang sulit kita jalani. Dan firman Tuhan mengingatkan juga kepada kita supaya mari kita buat firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi hidup kita, bagi jalan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, mungkin kita sebagai manusia tidak mampu untuk menghadapi hari-hari atau pergumulan-pergumulan hidup dalam kehidupan kita, baik itu lewat anak-anak kita, baik itu lewat keluarga kita. Mari kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, menjadikan firman Tuhan untuk kekuatan kita, untuk menuntun kita ke jalan yang telah Tuhan sampaikan kepada kita. Lewat firman Tuhan pada siang hari ini, marilah kita menjadi kekuatan dan menjadikan firman yang boleh kita baca untuk menjadi motivasi untuk menuju hari yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita tetap membuat firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hata yang dewata nagabe turpu di kita manang ojahan di ngolutta di boga satikyon i mana nenet sian 5 Musa bindu pitu ayat 12 sahatu 10 pasongonon maridok. Jadi molotung ditangihon hamu akka uhumon, diparangihon jala diulahon hamu akai. Jadi pasitongon ni Jahoba de batamat ho padan dohot asini roha nang nirihon na tu opumuna. Haholongan nama ho jala pasupuson na jala patoropon na ho pasupason na ho hut parbue ni bortianmu dohot parbue ni tanoman mi. Amen.
anggurmu, miakmu, jala sinur na pinahanmu, lumbum dohot biru-birum, di tano nang niarihon na tu akka opum lehonon na tuho. Dapoton pasu-pasu maho lobi sian salut akka bangso, da nga dong di tonga-tonga muna akka sahala bawa manang perempuan na sugabi nang di pinahanmu. Di hamu amang do tamuinang somal do di habatahon manang di podai do akayanak kon molola mangarato ahamai poda do sipaingot ikon api do ngolu ni habatahon apalagi nalahu paborhaton akayanak kon tu pangaratuan songon dia ma poda na do nakon ima molo mangarato amang manang borhato sian tonga-tonga ni bagason ikon luluan mo do ama luluan mo inang asa boha asa adong na lao maniroy-niroy ngolum di pangaratuan ni jala molodung di ulahokoi dapotan ngolu maho manang dohonon ni nator matuho tandadoy anak ni raja dohot boru ni raja na namangi humusya dohonon na gabe songon dia ma parngoluon ni na apit tu poda nakin ima dapotan haholongan may mana sian akadungan na jolma dapotan haholongan may mana sian akadungan na naposo dohot apalagi sian huria nah dison dilo nakin ikon ulahonon mo molo ulahonon mo pasitongon ni Jehovah de batam maho tupadan nang niario tupumuna ahamai imadapotan akangolu siapari manang akka situa nalobado situa nilobado akka jolma naolo pajonok kondirina tu debata namai musidok sudi akka parngoluon sudi akka nang nunga di toppa debata di hasyanganon pasahaton ni debata do itu hita ala nyaha ala olo do hita unduk tu aturan ni debata jala didok musyakin dapat pasu-pasu do hita lobi sian natasakapi na dilehon ni debata tu hita atong dihamu amang do tamuinang baga-baga ni debata nakin ikon jalo otta do sian amat ta debata ahamai ikon gabe do hita saluhu na dapota pasu-pasu sian debata alai lumobi siani dapotot tama pasu-pasu na godang imaroha na sonang nah on ma sada sitiopon manang on ma baga-baga ni debata tu akajolma naolo pasahaton nguluna tu adopan ni debata nah dihamu amang do tamuinang dan tarbayan soro aka parsorion dak soro aka na hatsit tu tonga-tonga ni jolma alai ikon marpangusan dia mahita tu tonga-tonga ni hatang debata asaboha asa dapota kida haluahon sian debata nah molo taberng di partikias sadarion partikian di pudian nyerion godang do akan nalau mangambati sita sian tonga-tonga ni joro ni debata ala niaha ala ni akka tindakan ekonomi manang boy madohonota gross national product GNP na mambenhita daw sian tonga-tonga ni debata manang mambenhita daw sian adupan ni debata alai molo tatangihon do molo taban do di ngolutta haholongon na sian debata nakin daktar bayan arta manira kita sia adupan ni debata alai ikon hata ni debata do nagabi patu paota di ngolutta asabui hita pasahaton haten debata tu akanator partjolo mai sian parngoluta siganupari atong saat mapasu-pasu ni debata tu hita jala debata ma nama sumasu hita di sudi akangoluta amin.